Naklip mo, naklip mo, naklip mo. Okay. Angas nga eh. Wala, inuubos na niya. Paano nagkakampi si ano? Yung blue na zero? Biglang lumabas yung ano eh. Kampi niyang Ethan. Koreano to. Pro player. Protection barrier up and running. Parang pro. The safe zone has been redefined. Enemy Pag spotted. drop. Wala nag-drop dito. So ano lahat sila? Lagi. Grabe si Fire. Marami pare sa squad. Kita. Yan na nakakotse. Enemy spotted. Wala, meron na ako pero. Protection barrier up and running. Enemy spotted. Sa side camp niya pre. Enemy Double spotted. kill. Taas. Enemy spotted. Triple kill. Sige, patay. Ultra kill. Mega kill. Patay. UAV ako. The safe zone is shifting. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Tala. Gagi. Enemy spotted the target. Unstoppable. Dito pre. Using a bandage. UAV ako. Nice one.
100 ah. Sayang. Ah! Dito rin dito. May self-rev ako tol. Protection barrier up and running. Head to the target. 100 tol. Enemy hit. Nice one tol. Daan nyo nga sa bato ah. Wicked sick! Gege. Ako na. Head to the target. Spot. Wala na ako. UAV support called in. Ay, GG's pala kanina ano. Maui. Okay. Ako yung payas. Dito pre, oh. Mission. Lumabas ah. 1, 2, 5. Wicked sick! Yes. Dati kasi si Pab. Enemy spotted. Protection barrier up and running. Weapon Ay, here. dami pre. Ano naman pre? Ina-up campaign niya pre ah. Na niya. Using a bandage. Sige pre, balikan ko yan pre. Down mo pa yun sa kape niya. Balikan ko yung down mo. The safe zone Protection has been barrier up and redefined. running. Ina-up ah. Ina-up. Kita ko. Sa likod may Enemy kalaban spotted. siya. May kalaban siya sa likod tol, eto. Kami ka ba pre? Hello! Ay, lumipad na naman. Sa likod mo, pisa siya. Dito, bow. Tutuluyan niya sa ako. Give up ko na to. Ipit nga. Protection barrier up and running. Enemy spotted. Dito bumalik na The naman safe siya, pre. zone is shifting. Kaso wala ako kasama eh. Enemy spotted.
spotted! Dito. Enemy Dito, spotted dito, to the dito, target. dito. Sa bato Sa bato sila. Enemy spotted! Protection barrier up and running. Pushing ah. The safe zone has been redefined. Loadout airdrop. So, nice one, Bo. Enemy spotted! Wicked sick! Double kill. Wicked sick! Pa. Head. Enemy spotted! Down ko kasama niya, Bo. Dito, tara. Enemy spotted! Nakaya na nakaibisan to. Enemy spotted! Pwede ko yung UAV. Requesting UAV purchase. The safe zone is shifting. Head to the target. Yan, nakalabas siya na. Iikot siya dyan. Enemy Pababa spotted! siya. Dito ako sa'yo, Taba. Enemy spotted! Siya to nga. Hindi. Gagi ka The din. safe zone has been Nice one, Bo. redefined. Dinrapan niya yung kasama niya, Bo. Wicked sick! UAV support called in. Enemy spotted! The safe zone is shifting. Dito. Protection Down, barrier down, up and down. running. Enemy spotted! Bumitaw siya. Wicked sick! UAV support called in. Taking fire! Enemy spotted! Enemy squad wiped Wicked out! sick! Gagi. Kill. Yun. Wait lang, Bo. Ayun, ge. Natawag na ito. Ang Pubs, add mo ako, Pubs. Ako ng percent ng life strike pass. Live strike pass. Sorry na. Actually, Ano yun? And Pausis Premo. Supremo, nangan sa akin. Plano ano yun ah? Sonic. Gagi sila ulit. Wala pong boy. Wala Sila malalakas like. ito. Enemy spotted! Two left. Malalakas ba ito, pre? Dinudurog ba kayo?
Sige. Ah! The safe zone has been redefined. No dad drill, Bisaya ka. Yung kalaban? Ano to? Ayaw makalaban. Putak na yan. So si Kustab, Bisaya oh. Oo. Hindi mo na ako stop yung push. Ay. Kaya mo yan dyan, pre. Para, ito, para bumilis yung capture. Okay lang. Bigyan ko ng scope. Yun yung ginagawa niya eh. Esco eh. Mas bumibilis pa rin. Yun, bilis oh. Mouse. Save. Koso, pera. Wala. Kala ko ba ya? Kala ko. Save me. Enemy hit! Target eliminated. Loadout airdrop incoming. Wala! Tara, trade zone tayo. Trade zone tayo, boy. Trade zone tayo. Ito natin yung mga yan. The safe zone is shifting. Ayun na, oh. Sa gate. Down yung Nova sa dulo, ah. Down Nova sa dulo. Protection barrier up and running. Down yung Nova sa dulo, ah. Dulo. UAV support called in. Dito, nabuhay yata. Wait lang. Patay, boy. May nagre-repeat ako kasama niya, oh. Tara. Emma yellow, greenhouse. Emma yellow, greenhouse. Dropping ah. Ay, Enemy puta spotted! dito, mama. Sige. Yung Nova nag-drop sa dulo. Dito. Green mark. Lalaban, bow. Revival kit here. Naglalaban, bow. Jack. Taking fire! Side. Meron side dito, swampy. Itan. Uy. Putek. May self-rev ako, tol. Ay, sa likod pala. Sige, may self-rev ako, tol. Ano ba lang?
Enemy spotted! Kraken dito ko. I'm down! Kraken ilid mo ko sa... Say hi to my grandfather in hell. Enemy Okay, nakabuhay spotted! siya. Roger. Ay! Oo, meron sa tunnel ko, tunnel, ibang squad yan, tunnel. Head to the Okay. target. Saan, Pabs? Isang squad, Pabs. Wait lang. Tong ino, kita pa rin ako dun. Grabe. $125 kus, 125-0. Down one. Protection barrier up and running. Enemy spotted! Nice one, kus. Wiped out. Disadvantage. Pathetic. Kailangan. Dito, pre. Isang squad dito. Sige. Kus, samahan mo ako dito. Enemy Ayan spotted! dito eh. Head to the target. Papasok na sa amin. Hindi ko lang alam. Oo, papasok na sa inyo. Enemy spotted! The safe zone has been Pwesto redefined. lang ako ah. Andito na nga. Coast 150. Emma. 150 Emma ko. 150 Emma. Putik. Enemy spotted! Wala, pre. Tangina mo. Tingnan. It was a good run, team. Dami. Nagot na lang sana ako. Sige na, magbuhay naman si Gustav. Magbuhay naman si Gustav. Sige lang. Na, pre. Masarap yung ulam nila ngayon. Ganyan tayo ng mga normies. The safe zone is shifting. Head to the good spot. Doon tayo, redepo tayo. Reset. Wala. Walang vaccine. May tao dito oh. Meron dito sa taas pala. Ay, dago, dalawa. Wait lang. May tatlo. Kahit saan ako pumunta ang dami. Enemy spotted! Protection barrier up and running. Gago. Kala ko. Yan, nakasakay na. Enemy spotted! Dalawang squad yan pre ah. Taking Kalaban yung iba dyan. Ayun na. Yabong mo, bow. Ayun. Nice one, pre. The safe zone has been redefined. Double kill. Loadout airdrop incoming. Okay, pwede tayo. protection barrier up and running. Up niyo si Gusta. Up niyo Enemy si Gusta. spotted! Enemy hit! Mabuhay ka ako. Nice. Bitaw, ay. Pinag-execute tayo. Wala, bumawi sila. Sa pool. Using a bandage.
Ilang. Ah, dito ako. Ayan na, papasok na yan dito ah. I'm down! Kalaban din kasi si ano dun oh. The safe zone is shifting. At sila maglaban. Wow. Mabuhay lang ako, mabubuhay ko to. Si ano. May dropping dito. Greenhouse, dulo. Kainta. Pwede ba Kos, buhayin sa ingat sa likod langit? mo, Kos ha. Eto, Kos, oh, may nakatutok sa'yo, Kos. Nakatutok sa'yo, tatlo. Babay ko na to kahit konti yung oras niya. Para makaano siya. Ayun lang. Rock. Puta. Enemy spotted! Wag, Pabs. Yan na, nasa'yo na, Pabs. Hindi ko kita si Knight. Utang ina. Gold na pala to. Using a bandage. The safe zone is shifting. Oy, Gagi! Si Knight yan. Napanood ko na to. Sige lang, pre. Dalawang squad pa, pre. Ayan mo sila yung maglaban-laban. Walang bala yan, ah. Ayan, meron ka naman ng bala. Ayan, si Knight yan. Enemy spotted! Nice one, last hit. Taking fire! Nice one, pre. Nice, sayang. Yan lang. Nice try. Top 2, boy. Nice try. Gagi, 1 kill ako dun ah. Sabayan. Game ko, eh.